मुजोका साहब कलमा तो सुनाइएगा प्लीज। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये मुजोका साहब हैं, बहुत प्यारे इंसान हैं। साथ राना साहब हैं, राना साहब है ना, चौधरी मुबारक साहब हैं। तो ये माशाल्लाह मुजोका साहब का बहुत सारे दोस्त दुनिया में देखते हैं, तो इन्हें जानते भी हैं किस न किस लिहाज से। और मुजोका साहब बहुत एक्टिव थे, बहुत प्यारे इंसान, डिप्टी का काम करते थे, बादशाह का काम करते थे, यानी मेहनती इंसान है। अचानक फालिज का अटैक हुआ, मगर उसकी वजह से वो ज़िंदगी में तब्दीली आ गई, अचानक ज़िंदगी। मुजोका साहब ये क्या बट ये हाथ को गया हुआ, हाँ नहीं तो ये बहुत प्यारे इंसान है। आज इसार का प्रोग्राम था, यानी इंसार भाइयों का। वो जो लोग बुढ़ापे में चले जाते हैं या बुजुर्गी में चले जाते हैं या घर के हालात कुछ ऐसे होते हैं तो उनका बाहर निकल के दिल करता है। मगर ये अभी जो प्रोग्राम हुआ है, इधर आए नहीं। अच्छा, जो अभी जो प्रोग्राम हुआ है वो इसार के लिए, यानी कुर्बानी देने वालों के लिए, अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी देने के लिए। यानी अभी वो ज़िंदगी के इस हिस्से में होते हैं, कभी कभी बच्चे घर से चले जाते हैं, शादियाँ हो जाती हैं और घर में वो बोरियत इख्तियार करते हैं। उनके लिए ये प्रोग्राम था, बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम था। और मैं यूके के तमाम अंसार भाइयों को कहूँगा कम से कम जो लोकल हैं बदस्तू के करीब इस मजलिस में आया करें। ये सोमवार और मंगल वाले दिन होती है और ये अमूरिया आमा की तरफ से होती है। तो जैसा कि आप मुजोका साहब को देखते हैं हर प्रोग्राम में, अल्लाह ताला आज चांद एक बुजुर्ग अभी इधर हैं, मैंने कहा उनकी तरफ कैमरा मार दे, बाकी चले गए, प्रोग्राम ख़त्म हो गया। अच्छा, ये माशा ऑर्गेनाइज जो करते हैं अताउल कादर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अताउल कादर साहब, आज का प्रोग्राम कैसे रहा? आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। तो बस चूँकि हम मुख्तलिफ बातें करते हैं मालूमाती, ताकि जो दोस्त इधर आते हैं वो एक ज़रा सोशलाइज करते हैं अपने आप को, घरों में रह के हर लिहाज से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये तो उन चीज़ों से बचने के लिए हमने ये प्रोग्राम रखा हुआ है अमूर आमा की तरफ से। अमूर आमा की तरफ से बहुत ज़बरदस्त ये ऑर्गेनाइज़र हैं, यानी हर दफ़ा ऑर्गेनाइज भी करते हैं, अच्छे अच्छे शोरा को बुलाते हैं। पिछले दिनों में तकरीबन जर्मनी से जो एक पंजाबी के शायर, उन्होंने अच्छी महफिल लगाई थी। नहीं माशाल्लाह, सभी जो शायर थे सब बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने सब अच्छी महफिल ही लगाई, बड़ी अच्छी महफिल। हर दफ़े अच्छी होती है, लोग एंजॉय करके जाते हैं, खाना वगैरह खा के जाते हैं, चाय पीते हैं। और खाने अच्छा जर्दा था, मैं क्लियर कर देता हूँ थोड़ी सी। खाना इस तरह के पहले नमाज पढ़ी जाती है, जी जी, नमाज के बाद फिर डाइनिंग हॉल में खाना खाते हैं सब दोस्त, जी जी, और खाने के बाद फिर वो यहाँ नासर हॉल में तशरीफ़ लाते हैं। तो यहाँ फिर हम बैठ के एक मजलिस का आगाज़ करते हैं। हाँ। तो जो तकरीबन आधा पौना घंटा ही तकरीबन टाइम होता है। अच्छा। तो उसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बातचीत होती है जी, और दोस्त अपने अपने वाक़यात ऐसी चीज़ें सुनाते हैं, तो अच्छा वक्त गुजर जाता है। उसमें रिफ़्रेशमेंट्स हम देते हैं, कभी फ्रूट, कभी निमको, कभी मिठाई या कभी जैसी चीज़ें भी जो अवेलेबल हैं। अच्छा, मिठाई भी होती है? हाँ जी। अच्छा माशाल्लाह। ये अब्दुल बासित कैसर साहब ये हमारे इंचार्ज हैं रिफ़्रेशमेंट के। तो माशाल्लाह ये जब ना मतलब देते हैं तो अच्छा लगता है, जब ये ना आए तो लोग इनको याद करते हैं। बिल्कुल। आप माशाल्लाह दो आप भाई भी है ना आपस में? जी। बड़े कौन से? मैं बड़ा। अच्छा, छोटे ला होते फिर वैसे। कोई बात। अच्छा, तो माशाल्लाह ये दोनों भाई इसमें प्रोग्राम में आते हैं। कोई और भाई भी इस प्रोग्राम में आते हैं कि नहीं? हाँ जी, एक नंबर 3 हैं, वो सबसे छोटे हैं, वो कभी कभी आते हैं, वो ज़रा दूर रहते हैं इसलिए मौका नहीं मिलता। नहीं, लाडले भी होंगे ना, छोटे हैं सबसे। चले माशाल्लाह, बासित साहब बहुत काम करते हैं इधर। बादशाह का जो फ्रेशमेंट का होता है, इन्हें भी हर दफ़ा देखा है, बिजी रहते हैं। और ये तो आके पक्के क्लाइंट है, मैं इन्हें तो जानता हूँ माशाल्लाह। तो ये वाजिला साहब भी और आप भी है ना, हर दफ़ा जब भी मैं आया हूँ देखा है।
تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان صاحب کو صحت و سلامتی اور لمبی عمر بھی دے. چونکہ جی آپ ویڈیو بنا رہے ہیں جی جی تو ان کا ذکر بھی کیا ہے, تو جو پہلے میں کہہ چکا ہوں جب سب دوست بیٹھے ہوئے تھے, میں ایک دفعہ پھر کہہ دیتا ہوں, یہ اس وقت معذوری کی حالت میں ہے. ان کو سٹروک ہو گیا تھا, جی جی لیکن اس سے پہلے سٹروک سے پہلے ماشاءاللہ بہت ٹھیک ٹھاک چاق و چوبند, اور ان کو دینی علم بھی بہت ہے. اچھا ماشاء اللہ. خلیفہ رابع کے زمانے میں جب مجلس عرفان ہوا کرتی تھی تو یہ ان سے سوالات پوچھا کرتے تھے. آپ اچھا. کتابیں رکھی ہوئی ہیں گھر میں, کتابیں بہت پڑھتے ہیں, اور ان کے ویڈیوز آپ سرچ کریں تو وہ مل جائیں گے ان کی. نہیں اب تو بیچارے سوائے لا الہ پڑھنے کے, شاید انہوں نے پڑھا ہوگا, ہاں بڑا ہے. اللہ ہاں تعالیٰ جی. انہیں صحت دے. بس یہ ہے کہ ان کے لیے دعا کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور ٹھیک ٹھاک رکھے. آمین. اچھا مجھے یہ کہا پھر بھی اسی حالت میں جب کہ چلا بھی نہیں جاتا اور ایک حصہ بالکل معذور ہے اور بولا بھی نہیں جاتا, یہ ہر جگہ ہر دینی جلسوں پہ پہنچ جاتے ہیں, اچھا جماعتی جلسوں پہ. یہ یہی نہیں قادیان بھی پہنچے ہوتے ہیں ماشاء اللہ, اور ہر جگہ پہ جرمنی پہنچے ہوتے ہیں, یعنی ہر جگہ پہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. ہر جلسے پہ ہوتے ہیں, ہر اجتماع پہ ہوتے ہیں, اور ہر جمعہ پہ بھی اکثر ہوتے ہیں. جمعہ پہ بھی ہوتے ہیں. اچھا جمعہ کا ایک اور مجھے جو تک پتہ چلا ہے, واحد اللہ صاحب اور ان کا تو مجھے پتہ ہے, وہ تو میرے 8 بجے نکل جاتے ہیں اور یہ پتہ 7 بجے نکل جاتے ہیں. یہ ٹائموں کی ہم بات نہیں کرتے, بارہ یہ پہنچ جاتے ہیں. 5 بجے گھر سے نکل 5 بجے مجھے نہیں, یہ ٹائم پہ میں ویسے بتا رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو تو کسی کو 20 منٹ لگتے ہیں, کسی کو آدھا گھنٹہ لگتا ہے, اور یہ وہ ہے کہ جو صبح 5 بجے چلتے ہیں تو پھر اسلام آباد پہنچتے ہیں. اچھا, میں نے اس لیے بھی ان کی بات کی ہے کہ یہ انٹرنیشنل پرسنالٹی ہے. بالکل. ان کو دنیا مطلب احمدی ساری دنیا میں جانتے ہیں, اور یہ مسٹر گرین کے نام سے مشہور ہیں کیونکہ ان کا امت سے گرین. اچھا آج جیکٹ بدلی ہوگا, میں دیکھ رہا ہوں گرین ہی ہے گرین ہی مگر بدلی اس ہے. لیے میں نے ان کا ذکر کیا. نہیں بہت اچھی بات ہے, شکریہ. آپ کا بہت شکریہ, آپ سب دوستوں کا بھی شکریہ. تو اللہ تعالیٰ سب کو صحت و سلامتی اور لمبی زندگی دے. اور اسار پروگرام میں ایک اپنی طرف سے کہہ دوں کہ جو دوست گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کو نہیں پتا ہوگا یا واٹس ایپ نہیں دیکھتے, ان کے عزیزوں کا عرب ضرور بتائیں کہ اس پروگرام کو اور بھی رونق کریں. ادھر کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے. میں اس سلسلے میں ایک بات اور بھی بتا دوں, کیونکہ یہ جو دوست گھروں میں ہوتے ہیں ان کے پریزنٹس کے تھرو ہم نے سب کو اطلاع دی ہوتی ہے. اچھا. کئی لوگ فاصلے کی وجہ سے نہیں آ سکتے, کئی ٹرانسپورٹیشن کا پرابلم ہوتا ہے, بہرحال بہت ساری ریزن جی جی, لیکن اطلاع سب کو ہے. نہیں بہت اچھی بات ہے, بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مل کے آپ کے لیے بھی خاص کر دعا کرتے ہیں جزاک اللہ. ہمیشہ جب کہ آپ کا جی. پتہ چل رہا ہے حضرت خلیفۃ المسیح تو کے ساتھ تعلقات پرانے بھی. نہیں وہ دعائیں, ہم تو خادم ہیں نا, ہم تو, مگر وہ دعائیں حضور کی ہوتی ہیں, ہر بندے کے لیے ہوتی ہے نا. وہ خلفاء جو ہیں جو ماضی کے ہیں وہ انڈرسٹوڈ تھے, آپ کے لیے دعائیں کرتے تھے. ہاں بالکل. حضور کو بھی آپ کا پتہ ہے, اور بہت اور ہمیں بھی پتہ ہے, ہم آپ کے لیے ہاں دعائیں تاکہ اللہ تعالیٰ بڑی فیمس. چلو فیمس دروازہ بند میاں کر کے وقار صاحب آپ کے لائٹ کن بند. کے عزیز ہو آپ. میاں وقار صاحب ویسے اظہار ہمدردی کے لیے, تعزیت کے لیے میرے بے نوی فوت ہوئے تھے ابھی حال ہی میں نا, وسیم صاحب, تو وہ گھر پہ آئے تھے. ہم جیسے گناہ گار کمزور انسان ان کی عیادت کرنا یا تعزیت کرنا یہ بہت بڑا اعزاز ہے. تو مجھے اچانک پتہ چلا, میری اس سے یہ حالت تھی کہ نہیں میں تیری حیثیت کی ہے نا, تو وہ خلیفۃ مسیح کہ اگر بیٹے میاں صاحب کا ایک بہت بڑا مقام ہے, صدر بھی انصار اللہ, مگر وہ خاندان سے بھی تعلق رکھتے ہوں. اور ایک ہم سب کبھی کبھی سمجھتے ہیں کہ ہمارا خلیفۃ مسیح نہیں جانتے, مگر وہ جانتے ہیں. وہ ایسے جانتے ہیں, وہ چہرے دیکھ کے پہچان لیتے ہیں, چہرے دیکھ کے. یعنی اگر آپ جائیں, ہم کبھی بھی سوچتے ہیں کہ یار ہم تو عام سے آدمی ہیں نا, مگر خلیفۃ مسیح وہ ہم لوگوں کو عام سمجھتے نہیں ہیں. وہ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں, سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں. ہاں ہاں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو جس پروگرام میں آپ شامل ہوتے ہیں جی, بڑی بہترین ویڈیو بناتے ہیں, تصویریں بناتے ہیں, جزاک اللہ. اور یہ بہت بڑی بات ہے. لائک یہ فلم نہیں مجھے نا
अब जलसे पे ना कुछ दिन पहले ना मुझे ऐसे ही ख्याल आया, मैं 3 मौतें तो मेरे ऊपर वाजे आई हैं, यानी 2 तो ब्रेन हेमरेज हो गया, एक दफा किडनी में कैंसर निकला है, वो तीनों ही मौत। तो मैंने सोचा नहीं होगा किस दिन तो मर जाना है, पता नहीं जाना लोगों ने ना। तो मैं क्योंकि यार कोई ऐसा काम कर रही है, वीडियो बनानी आ गई है, तो वीडियो यार जलसे बनाई है। मैंने कोई पैसे लालच नहीं सी, कोई शोहरत लालच नहीं सी, कुछ नहीं। मैं कहा यार बात हो वेखी जाएगी। आपको फिर ये दुआओं से बस वापस बस। वीडियो नहीं मरती। बंदे की हाँ अभी जरूरत है। ना मर जाएगा, वीडियो नहीं मरती। हाँ नहीं वो मैं कहना कोई मरद बाद कोई चंगा काम ही किया होना वाजे उन्हें तो दुनिया चंगा काम ही करिए ना, तो लोग उन्होंने लपेट बूट के साबित कर देने कि ऐसे ही नहीं होया। तो मेरा ताड़ा बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। जज़ाकल्लाह, ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। बहुत शुक्रिया। नहीं मैं तो हाथ रहा मैंने सिर्फ वह भुल जाता फिर ना। ਪੀਰ ਮੰਗਲ ਬਹੁਤ 3 ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। अच्छा बुध नहीं होंगे? बुध ਨੂੰ बुध ਨੂੰ class ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ। ਕਲਾਸ नहीं वो क्लास टीचर किहड़े ने? ਟੀਚਰ ਉਹ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ अच्छा डॉक्टर साहब मेरे क्लास रही है, ਅਬਦੁੱਲਾ ਹਾਂ ਜੀ। अब्दुल्ला मेरा क्लास रही है, बिल्कुल, हाँ। अब्दुल्ला है ना। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਟੀਚਰ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਲਾਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। नहीं नहीं बहुत अच्छी बात गल। अब्दुल्ला मेरा क्लास फेलो सी, अब्दुल्ला साहब ते अंथाई लाइफ स्टूडेंट सी ते MBBS डॉक्टर सी पाकिस्तान च। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ते बहरहाल अब्दुल्ला साहब बहुत अच्छे इंसान ने, बहुत खूबसूरत अच्छा के ये दिल वाले। इनकी बात समझ में नहीं आती लेकिन कलमा बिल्कुल ये अल्लाह के फजल से अच्छा मुझे ये बताएं, ये साहब हाँ कलमा पहले भी आप पढ़ते थे? नहीं वो जब एक दफा टूटी में मिला था ना आपके घर गया था, उसमें भी पढ़ते थे? ਕਲਮਾ ਛੋਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। अच्छा नहीं एक दिन ना मैं, अच्छा जबरदस्त माशाल्लाह, वो टूटी में इनके घर गया हूँ, यकीन करे ऐसे लगता है कि घर नहीं कमरा इनका नहीं लगता, लाइब्रेरी लगती है, इतनी ज्यादा ढेरों ढेर किताबें और उसके सामने बेड, बस बेड ही है, बाकी कमरे किताबें ही किताबें। आपको पढ़ने में तो प्रॉब्लम नहीं होती? नहीं। अच्छा माशाल्लाह आज भी पढ़ते हैं किताबें? और जबरदस्त। तो चलो ठीक है, चलें, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।